Dear students, welcome to Tapos Tutorial Odisha. Students, ଆସନ୍ତୁ start କରିବା ଆଜିର current affairs episode. Question number 1. What is the national record holder in the men's 3000 meter steeplechase? Option A. Guljara Singh Mann, B. Avinash Sehwal, C. Gopal Saini, D. Madan Singh. ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1. ପୁରୁଷ 3000 ମିଟର ଷ୍ଟେପ୍ଲେକ୍ରେ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡଧାରୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ. ଗୁଲଜାରା ସିଂ ମନ୍, ବି. ଅବିନାଶ ସେବଲ, ସି. ଗୋପାଲ ସାଇନି, ଡି. ମଦନ ସିଂ. Answer B. Avinash Sehwal. Notes: Avinash Sehwal finished 7th in 3000 meter steeplechase event at the Tokyo Olympic 2020. He took 8 minutes 18.12 seconds to finish the race and set a national record by breaking his own record of 8 hours 20 minutes 20 seconds that he set during the Federation Cup in March. He became the first Indian after 1952 to qualify for the Olympic in 3000 meter steeplechase event. Avinash Sehwal belongs to Bed district of Maharashtra. उत्तर बी. अविनाश बेसल. टिप्पणी: टोकियो ओलंपिक 2020 अविनाश सेहवाल 3000 मीटर स्टीपलेक इवेंट रे सप्तम स्थान हासिल करिसंती. मार्च रे फेडरेशन कप से 1952 पर प्रथम भारतीय होइथिले जे कि 3000 मीटर स्टीपलेक इवेंट रे ओलंपिक पई योग्यता अर्जन करथिले. अविनाश सेहवाल महाराष्ट्र बीड जिल्लार अटे. क्वेश्चन नंबर 2. On which date International Friendship Day is celebrated by the United Nations? Option A. August 8, B. August 1, C. July 30, D. July 28. प्रश्न नंबर 2. केउं तारीख मिलित जातिसंघ द्वारा आंतर्जातिक बंधुता दिवस पालन करा जाए? ऑप्शन ए. अगस्त 8, बी. अगस्त 1, सी. जुलाई 30, डी. जुलाई 28. Answer C. July 30. Notes: In 2011, the UN General Assembly proclaimed July 30 as the International Day of Friendship. The decision was taken with an idea that this day will create a friendship bond between peoples of different cultures, countries, and religions, and will help in achieving world peace by building bridge between different communities. उत्तर सी. जुलाई 30. टिप्पणी: 2011 रे मिलित जातिसंघ साधारण सभा जुलाई 30 को आंतर्जातिक बंधुता दिवस भाव घोषणा कला. एक धारणा सहित एही निष्पत्ति नियाଯାଇଛି जे ଏହି ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି, ଦେଶ ଏବଂ ଧର୍ମର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ. Question number 3. What is the theme of the World Day Against Trafficking 2021? Option A. Save lives, B. The future we want, the UN we need, C. Human trafficking, call your government to action, D. Victims voice lead the way. प्रश्न नंबर 3. 2021 कारोबार विरुद्ध रे विश्व दिवसर विषयवस्तु कौन थिला? ऑप्शन ए. जीवन रक्षा कर, बी. आमे चाहुथिया भविष्यत जातिसंघ आमको आवश्यक, सी. मानव चालाण, तुम सरकार को कार्य करने को डाक, डी. पीड़ितार स्वर बाट देखाओ. उत्तर डी. Victims voice led the way. Notes: World Day Against Trafficking 2021 was observed on July 30 by the United Nations Office on Drugs and Crime. The theme of 2021 was Victims Voice Led the Way. This theme was set to raise awareness about the importance of interacting with the survivors of human trafficking. Their surviving stories will help in taking effective measures to prevent trafficking, identifying and rescuing victims and helping them in rehabilitation. उत्तर डी. पीड़ितार स्वर बाट देखाए. टिप्पणी:
ଜାତିସଂଘର ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଇମ୍ ଅଫିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଜୁଲାଇ 30ରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। 2021ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲା ପୀଡ଼ିତାର ସ୍ୱର ବାଟ ଦେଖାଏ। ମାନବ ଚାଲାଣରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏହି ଥିମ୍ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିଥିବା କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ କାରବାରକୁ ରୋକିବା, ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ତଥା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଥଇଥାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। Question number 4. Which two space agencies collaborated to launch the mission called NISAR? Option A, Roscosmos and NASA. B, NASA and CNSA. C, ISRO and ROSCOSMOS. D, ISRO and NASA. Question number 4. NISAR ନାମକ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ROSCOSMOS ଏବଂ ନାସା। ବି ନାସା ଏବଂ CNSA। ସି ISRO ଏବଂ ରସ୍କମସ୍। ଡି ISRO ଏବଂ ନାସା। Answer D, ISRO and NASA. Notes: NISAR, which is the joint mission of ISRO and NASA, is proposed to be launched in 2023. It is focusing on making global measurement of land surface changes using advanced radar imaging. The information was given by Jitendra Singh, Earth Science Minister. उत्तर डी ISRO ଏବଂ ନାସା। ଟିପ୍ପଣୀ NISR ଯାହାକି ISRO ଏବଂ ନାସାର ମିଳିତ ମିଶନ ଅଟେ 2023ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। Question number 5. What is the venue of Indira 21, the joint military exercise of Indian Army and Russian Army? Option A, New Delhi. B, Moscow. C, Volgograd. D, Ghaziabad. ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5. ଇନ୍ଦିରା 21 ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ରୁଷିଆ ସେନାର ମିଳିତ ସାମରିକ ବ୍ୟାୟାମର ସ୍ଥାନ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ବି, ମସ୍କୋ। ସି, ଭଲଗ୍ରଗ୍ରାଡ୍। ଡି, ଗାଜିଆବାଦ। Answer C, Volgograd. Notes: A 13-day mega military exercise between Indian and Russian army is scheduled to be organized from August 1 at Volgograd city located in Russia. The name of the joint military exercise between Indian and Russian army is Indira. The scheduled exercise is the 12th edition of Indira and it is named Indira 21. उत्तर सी, ଭଲଗୋଗ୍ରାଡ୍। ଟିପ୍ପଣୀ ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ ରୁଷିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭଲଗୋଗ୍ରାଡ୍ ସହରରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ରୁଷିଆନ ସେନା ମଧ୍ୟରେ 13 ଦିନିଆ ମେଗା ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଆୟୋଜନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଏବଂ ରୁଷିଆନ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ସାମରିକ ବ୍ୟାୟାମର ନାମ ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟାୟାମ ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରାର ଦ୍ୱାଦଶ ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ ଏହାର ନାମ ଇନ୍ଦିରା 21। Question number 6. Under which role Google India released its compliance regarding deletion of contents? Option A, IT Rules 2000. B, IT Rules 2019. C, IT Rules 2021. D, IT Rules 2007. ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6. କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଗୁଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଲୋପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହା ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି? ଅପସନ୍ ଏ, IT ନିୟମ 2000। ବି, IT ନିୟମ 2019। ସି, IT ନିୟମ 2021। ଡି, IT ନିୟମ 2007। Answer C, IT Rules 2021. Notes: as per the Information Technology Rule 2021, the social media platform with more than 50 lakhs users in India need to publish compliance report every month by maintaining the details of compliance received and action taken. Information Technology Rules 2021 came into force on May 26, 2021 and
was released by the Ministry of Electronics and Information Technology in 2021? उत्तर सी आईटी नियम 2021। टिप्पणी सूचना प्रजुक्तिविद्या नियम 2021 अनुजाई भारत में 50 लक्षरू अधिक उपभोक्ता थिबा सोशल मीडिया प्लाटफर्म गुड़िक ग्रहण करा जायथिबा अभियोग एवं कार्यानुष्ठान विवरणी उल्लेख करी प्रति मासरे 5 रिपोर्ट प्रकाश करने आवश्यक करती। सूचना प्रजुक्तिविद्या नियम 2021 मे 26 2021 रे लागू हैला एवं 2021 रे इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रजुक्तिविद्या मंत्रालय द्वारा मुक्त कर जाइथिला। क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच इज द ऑथर ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज? ऑप्शन ए माया जासानफ, बी डेमन गालगट, सी संजीव साहटा, डी लुसियाना ओनेरको। प्रश्न नंबर 7 सबुठारु अविश्वसनीय ओलंपिक कहानीर लेखक किए? ऑप्शन ए माया जासानफ, बी खेमन गालगट, सी संजीव साहटा, डी लुसियाना ओनेरके। आंसर डी लुसियाना ओर्निकी। Notes: Luciana Ornicki is the author of the most incredible Olympic stories. The book is published by Nayagri Books. The book is about the journey of the Olympic. The book is the confluence of stories, history, politics, and spirit. It has many powerful tales with elements of surprise, unpredictability, and romance. The book tells about the ideal split of the game, strict rules, and the changes that can be made in the rules whenever necessary. उत्तर डी लुसियाना ओर्निकी। टिप्पणी लुसियाना ओर्निकी सबुठारु अविश्वसनीय ओलंपिक कहानीर लेखक नियोगी पुस्तक द्वारा यही पुस्तक प्रकाशित होईछि। यही पुस्तक ओलंपिक यात्रा विषय पुस्तक हेउछि इतिहास, राजनीति एवं आत्मार एक मिलन। एथिरे आश्चर्य, अप्रत्याशितता एवं रोमांस उपादान सहित अनेक शक्तिशाली कहानी अछि। खेलर आदर्श आत्मा, कठोर नियम एवं परिवर्तन गुड़िक जहाँ आवश्यक समय नियम कर जाई परिबो से विषय पुस्तकटी कही थाए। क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्री स्कूल किड्स? ऑप्शन ए NDER, बी SFL, सी विद्या प्रवेश, डी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8 प्राक विश्वविद्यालय पिलामानक पई भारत सरकार केउ पदक्षेप आरंभ करछंती? ए NDER, बी सुरक्षित, सी विद्या प्रवेश, डी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम। आंसर सी विद्या प्रवेश। नोट्स Prime Minister Narendra Modi launched some initiative as a part of the extension to the National Education Policy 2020 on July 29, 2021. Vidya Pravesh initiative has been launched for preschool kids, basically for grade 1 students. Under this initiative, 3-month play module will be set for the children to prepare them for school. It will also include a subject of Indian Sign Language at the secondary level. उत्तर सी विद्या प्रवेश। टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 29, 2021 रे जातीय शिक्षा नीति 2020 संप्रसारणर एक अंश भाव किसी पदक्षेप आरंभ करथिले। प्राथमिक विद्यालय पिलामानक पई विद्या प्रभासक पदक्षेप आरंभ होईछि। एही पदक्षेप अधीन पिलामाने समानक विद्यालय पई प्रस्तुत करिया पई 3 मास खेल मॉड्यूल स्थिर करा जिवो। यह द्वितीय स्तर रे भारतीय संकेत भाषार एक विषय मध्य अंतर्भुक्त करिवो। क्वेश्चन नंबर 9 इन व्हिच स्टेट बा यूनियन टेरिटरी कारालिकाल पोर्ट इज लोकेटेड? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी पौंडीचेरी, सी केरला, डी कर्नाटक। प्रश्न नंबर 9 केउ राज्य और यूनियन अंचल रे कराईकाल बंदर अवस्थित? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी पौंडीचेरी, सी केरला, डी कर्नाटक।
Answer B. Pondicherry. Notes. The Minister of Ports, Shipping and Waterways has set up a committee after receiving the proposal from the government of Pondicherry and Sri Lanka to start the passenger shipping between Koraila Port and Konkisachurai Port. Question number 10. Which personal regarding machine has been designed by CSIR for visually impaired people? Option A. ThinkPad. B. Industrit. C. Kindly. D. Divyanayan. Answer D. Divyanayan. Notes. Central Scientific Instruments Organization Chandigarh developed a personal regarding machine Divyanayan for visually impaired people. In this device, any printed or digital documents can be accessed in the form of speech outlet. The device can analyze a multi-column documents and provide seamless regarding on the basis of principle of contact scanning. User can place the device over the documents to be read and manually scan it. The image is converted into text. Text is converted to speech and audio with the help of language dependent optical character. ଆଜିର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ମତାମତ ଦେବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।